زمن جميل كان فيه سمونا، كانت به أمجادنا تتوالى، كانت عزائم أمتي خفاقة، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى. أمجادنا تاريخنا وسلامنا، إسلامنا ملأ الوجود جمالا، فاسأل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. فلني تنم براديو دمبني تلي دمب في البقاء بلاجلني واتينا أو من الشغل مكا جابلوني أنا وكا راديو دمب أنا كنا كميني جاسبورا مكوكا كنا نياسكلي بجماسو كوننا anye wule bla mama alebe anfe kuma so kona na wati na ambe fuli da maka fuli la si anfle ba koni an la ba bela jilima malikono ani malikoka. Monsieur le président, bismillah. Mba jawara marhaba sumawon rasula alhamdulillah dambe fle baga ani la baga be klobila ni wati na awni chaka wuli ka jora just proka kola ambe yoro bima susu ambe ferbele ke kawlama parce que au yichersi baramina o yanga bara yerde donc ndama se ka maduma foila o moy an kanko wala me ambe famuli chama sorala awni cha ko wuli ka jola nebi dambe radio la meno ani television la meno ko be foko wala nyuma do. Merci bekla blajele ko bilani watina ewa amena wakli jigi ka fo minye anga bisuina baroko ni abena buli feminga o de ka fo no mana sigi ka fo bado ke nuwa wuli ko dialogue national inclusif a wolola fɛn dɔw la olu baaraw de bɛna daminɛ ni waati ninnu na kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye an ka wasaden kalata ye. Wasaden kalata o nana don fɛn fɛnɛ kɔnɔ, fɛn min ni jamanakuntigi Ibrahim Boubacar Keita a y'a ka nɔrabila min bila Mopti mara kɔnɔna na k'a fɔ ko o ka wulikajɔ kɛ bɛn ani keleya bɛ se ka sabati an ka Mopti marabolo kɔnɔ cogoya min na. Su in na an ni président Mohamed Chérif Haïdara an bɛna baro kɛ o de kan. Président, n'a fɔra ko élection législative ka d'a kan résolution ba 4 ɲɔgɔn taara bi fɛn bɛ ka waleya kɛrɛnkɛrɛnnenya la o ye élection ko de malien de la diaspora a b'aw yɛrɛ ye cogo di a kɔnɔna na. Merci fenkelente min kɛra résolution ye an ka dialogue national inclusive an b'a fɔ min ma ko an ye sigikafɔ min kɛ o fɛn naani o kɔnɔna la c'est vrai fɛn min y'a sanfɛ priorité o ye élection kɛli ye. Et résolution tane sal kono résolution wɛrɛ fara taara ka fara o résolution kelen o kan a fɔra fo élection ka kɛ kalata an ka wasadenw kalata ka kɛ wasadenw ye baara daminɛ au plus tard ka bɛn 2 mai ma, ça veut dire que avant 2 mai ko wasadenw ka baara daminɛ an ka waso bolo b'a kɔnɔ. Mais fɛn wɛrɛ fana fɔra a kɔnɔ a fana an bɛn n'a ma caman tun dusu kamalen don a ko la an fana tun b'a la parce que a fɔra de ko député hakɛ min bi an ka wasabolonba kɔnɔ bi sisan o de ye 147 députés ko wasoden kura tɛ se ka fara kan an bɛ to o jate kelen de kɔnɔ k'o faranfasiya circonscription kura tɛ se ka dilan tugun kalata bi kɛ o bolo de kan circonscription kɔrɔma mun bɛ yen a bi kɛ o de kan. Alors pour que diaspora ye député sɔrɔ fo diaspora bi kɛ région di ou an ye bi kɛ circonscription di. Ni diaspora y'a ka député sɔrɔ wajibi de dɔ bɛ fara 147 député da député 147. Donc o kɔrɔ tɛ fɛn wɛrɛ ye fo député kuraw ka sigi olu de bɛ na loi kura voter n b'a fɔ ma ko loi organique ka jate wɛrɛ ta ka fara 147 députés o kan.
donc an koni tu hamenen bade donc mais an y'a fam k'a fɔ ko n'an b'a fɛ ka bɔ ni lahalaya min na fo fɛn wɛrɛ fana ka kɛ parce que an t'a fɛ ka député sɔrɔ dɔrɔn ka masɔrɔ loi organique ma an b'a fɛ o ka kɛ hakɛ de diaspora mɔgɔw bolo ka o bila an ka sariya sunba kɔnɔna na. Les Maliens établis à l'extérieur seront représentés à l'Assemblée nationale. Parce que Angasaria Souma Mimbi Viguer là 692 à Fora Siguroma Kelimpio, l'article 110 que les Maliens établis à l'extérieur seront représentés au Haut Conseil de collectivité, Conseil économique et social, député comme fort. Mais il y aura deux biens, nébophobie, ne m'a délicat foi aussi que venir député que l'inda ménage pour Kakola. Madala fana ni yo me aussi bo fobi 91 conférence qui est 91 bo fo mi ma constituante c'est ben bolo mi bidlan bien be ke minka yani aka ke sara sumba kono a foro kono ko député hakem mana fait foyi assemblée nationale kono amena assigurement que amena temps sera là, c'est-à-dire 10% des députés. Ben ton kerala. Ko preuve dit qu'il faut ben ton kera anga vasodin sur anga wasbloba kono. Première assemblée anga premier député 92 là. Ningi manininga. Député Morodjo le Zuntere. 92 Wati. Alors, on madame parce que Chaman Nyanoko, c'était 116 députés. Députés Kemé, tant à Niworo. Ni 10% fracan, 13 députés en tout cas Kosoro. Ni au Fra Kemé, tant à Niworo avec Joli. A dit Kemé ni donc, on a assemblé flot. Malidem Bena Makofko Abike 129 députés. Donc, Kaira Kafoko, Saria Sumba, constitution qu'on a, enfin, constituante qu'on a, ou Benam, comme Mali et Diogo Folo Messigra, ou Mouis Wiki Jo Akola. Parce que où y a l'adje, Saria Sumba de l'Iwatimina, ou Ko. Ko jamana d'autres nations député ka soro fait c'est vrai jamana d'autres bien uma soama ina fo jamana jime Amérique to masoama ali français ko utise ka immunité diplomatique sur en tant que député ka soro esigile bu ko jamana mais après ko lu yala mana donc deuxième législature où il est député au Farakan ou de 147 députés. Jusqu'à là, Kafoko, Mali, Maban, Maldon Maban, Anga Vassadien Soroné, Anga Basso Blombakono. Tout ma fan, gouvernement fan Maban. Mais Djekoulou mi sigira Kafoko, Abi Maledon Be, Haminanko, Mine Blofla la, Kakeleke, Akola, pour que Akasabadi a suivi ma quai. Cabinet 16e sigra 5 ans, encore faut au de kake. Nantun sona, ou tu me sais que loi organique, collabo, parce que loi électorale foro 92, comme les journalistes d'investigation, ni bora, biketa, ni ka labo, il va sur la seblemba kono. Mais pourquoi pendant tout ce temps-là, on va fort? Donc encore, on t'a fait à quelle loi organique ganzaye comme constitution Angasara Sumba Sanzili Bikumana no sanjera aye article de sura konana mimba ke kafoko abeke hakede tant que Sara Sumba bi 5 ans mo sit se kan bali ka baso don so alors ko chama fora ko chama kera aye ministère ou soro aye politique nationale d'immigration Glan, en Karadjamana Flaye, Afrique économique de la Nigeria, en Mali.
jamana wɛrɛw nana ka na an ka modèle ta an malien établi à l'extérieur organisé bi cogoya min na ka an ka pɔnam ta bi sénégalo minnu sigilen bɛ mali kɔ kan o ti wa mɔgɔ 800,000 u t'o yɛrɛ bɔ mais bi député 500 de b'u bolo u ka wasobulon bɔ a kɔnɔ enfin 15 n'olu bɛ se ka député sɔrɔ mun na an tɛ se k'an député sɔrɔ donc o problème tɛ yɔrɔ la dialogue national kɛra fɛnba de y'an bolo parce que fɛn caman fɔra an ta min b'a la ye min ye k'a fɔ ko an tɛ se k'a sɔrɔ sisan ka sababu kɛ anti circonscription ye ka sababu kɛ fo ka député nu jate augmenté nombre augmenté fo loi ka ta minnu dun ye an ka wasoden ye sisan u ka mandat bannen de don CSDM de yɛrɛ ye tibili kɛ k'a fɔ ko aw ye mandat ni ɲɔnkiri u ye kalo joli de sɔrɔ u tun b'a fɛ ka fɛn o fɛn ka kɛ o tuma n'u tun y'a minɛ sɔbɛ ye u tun bɛ se k'a kɛ o mais gouvernement m'o kɛ donc an ko an y'a faamu sa assemblée min bɛ sen kan sisan u ka mandat bannen de don donc ni fɛn damadɔ tɛ u tɛ se ka voter yɛrɛ fɛn damadɔ dɔrɔn par exemple u tɛ se ka voter ka basadenw jate augmenter 47 u tɛ se ka augmenter ale kelen a filanan u tɛ se ka loi référendaire n t'a fɔ bamanankan na o voter donc fɛn o fɛn muɲu ni wasoden kalata nin ka tɛmɛ n'o tɛmɛna u bɛna loi voter ka wasodenw an ka wasobulonba kɔnɔ ko augmenter o ye kelen ye a filanan ka circonscription k'a lajɛ an ta bɛ kɛ cogoya min na n'an b'a kɛ région de ye ou n'an b'a kɛ circonscription kelen ye an ye bɛn mode électoral ma commission révision de loi électorale ne bɛ commission lajɛ an ka ministre administrateur kɔnɔna na donc a ye fɛn min ɲini bi gouvernement bolo an y'a faamu sa k'a fɔ an tɛ se ka taa kalafilɛ nin na Niger mais yanni o tɛ technique baara fɛn o fɛn kan ka kɛ o bɛɛ ka kɛ ka ban o ye kelen a filanan ha bi u man jate an ye maliden joli minnu sigilen Mali kɔ kan dɔw b'a fɔ ko 6 millions dɔw b'a fɔ ko 7 millions dɔw b'a fɔ ko 5 millions an jate yɛrɛ yɛrɛ a dɔnnen tɛ donc an b'a fɛ o recensement ka kɛ an ka carte électorale carte de kan ka d'a ma min bɛ kɛ carte consulaire ye o carte kelen fana bɛ se ka kɛ carte électeur ye ça veut dire que n'i ka carte consulaire biométrique b'i bolo o carte kelen o a bɛ kɛ n'i ka carte ni n'a ye numéro ye o carte kelen o bɛ se ka gosi n'a ye o ye gouvernement de mais an kɔni y'o proposition de kɛ alors problème wɛrɛ fana bɛ yen mun ye région du nord di Menaka Antaudeni o kɛra région ye des raisons opérationnelles gouverneur bien cercle de là mais u ma circonscription kɛ a dun a ko kɛra a sabatira décret fɔra a votera assemblée na olu ko u ma sɔn a ma parce que u ye makɔnɛ kɛ ha bi u tɛ se k'a f'u ye tugun ko san wɛrɛ san 5 makɔnɛ kɛ tugun donc u kuma bɛ olu ni ɲɔgɔn tɛ ne bi diaspora ta de ko fɔ n b'a fɔ fɛn min ye diaspora mɔgɔw ye o y'a dɔn k'a fɔ ko u kan k'i organiser ka taa u ka carte consulaire ta i mana mɛn jamana kɔnɔ cogo o cogo n'i ka ambassade t'a dɔn k'a fɔ k'i bien i ka n'i yɛrɛ minɛ k'a fɔ k'o tiɲɛ e ye mɔgɔ minnu sigilen bɛ Mali kɔ kan i jate minɛnen tɛ Abidjan a ka ca ni mɔgɔ 800 ye maliyɛn tɛ ivoiriyɛn tɛ donc an b'a la k'o ɲɛɲini a ye proposition gouvernement ye n'u kɔni sɔnna a kɛli la u b'a kɛ maliden caman b'u ka papier sɔrɔ alors problème ye yɔrɔ min na an bɛna ɲɔgɔn
certainement avec Baraté, mais ni ala sona famille ni baliat nak ani ñoronté parce qu'il y a 10 nouvelles raisons créées. Bougouni, Nyoro, faut qu'au raison de nous circonscription de que nanko amena loi saria min 600 nanko amena député ta ka ben o saria boloma anga baso dembi temere keme sabakam andu anga soro and seko ku donc aux décisions be ke ku boroma bolo an koni position na amune diaspora les secrétaires chargés de l'immigration et de migration au sein de la société civile malienne. Nous avons comme au de la société civile togola. Ou ka jate manake jate fɛn fɛ an bɛna fɛn min laɲini i ni ala sɔnna fana a bɛ sabati 10%. Ni gouvernement décidera k'a fɔ ko an ka wasadenw bɛɛ bɛ kɛ ka kɛ 200 ye 10% bɛ kɛ diaspora ye. N'u ko 250 a bɛ kɛ 10% ye parce que an bɛna sɔrɔ min lana an ka jamana kɔnɔ source banque mondiale ani FMI o ko o ka ca ni 15% ye an ka PIB et ça c'est des sources répertoriées. I bɛ wari di Ousmane ma i bɛ taa minɛ Jawara fɛ yen o m'o jate o n'i y'o jate n'i y'a majoré hali dɔɔni donc a ka ca ni 20% ye an ka ca ni 600,000 ye o jɔyɔrɔ tɛ se ka kɛ jamanadenw bolo k'a fɔ u b'an ka ko ta ka kɛ fɛɛfɛ ye an dun b'a dɔn aw maliyɛn minnu sigilen bɛ Mali kɔnɔ yan aw b'an ka wari dɔrɔn de fɛ an bɛ wari la n'a banna a tɔ aw mago t'a la. Monsieur le Président, ni i ko wasadenw ka don diaspora an ka maliyɛnw minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan olu ka don wasabulon kɔnɔ wala ka conseil de base de bɛna sugandi wala olu de bɛna ta ka kɛ candidat y'a kɔnɔna na wa. Oui, donc o loi bɛ i b'o jateminɛ i k'a dɔn an kelen tɛ i kuma daminɛ i y'a dialogue national nin ko fɔ DNI i k'a dɔn an jɛkulu 2 de dɛnna k'o kɛ min ye CSDM ani Haut Conseil an y'a kɛ dugu 24 an de y'o dialogue o kɛ inshallah semaine minnu natɔ fana an bɛna restitution kɛ donc baara min bɛ kɛ an ni ministère de l'administration temala la an b'o bɛɛ jateminɛ parce que faut que fana fɛn kelen fana faamu mɔgɔ minnu tɛ Haut Conseil kɔnɔ kɔfɛla la ye minnu sigilen bɛ kɔ kan an ni minnu tɛ CSDM olu de ka ca donc a tɛ se k'a f'i ye parce que e tɛ jɛkulu e tɛ CSDM kɔnɔ ou bien e tɛ Haut Conseil kɔnɔ tɛ se ka kɛ député an tɛna sɔn o fana ma. N tun bɛ n'o de ɲininkali k'i la. An tɛna sɔn o fana ma parce que a fɔra de ko malien établi à l'extérieur a ma fɔ ko malien membre de Haut Conseil ou malien membre de CSDM oui. mais o bɛɛ bɛ jateminɛ bɛ kɛ sariya bolo de ma an b'o de baara la. Monsieur le Président bamanankan na n'i ko i bɛ fini tigɛ sama la ka fini don a la n'i ye kumaba fɔ nka n'i y'a kɛ fana i ye koba kɛ wasaden kalata yala musaka yɛrɛ bɛ jamana bolo wa a moyens b'a ye ka se ka organiser a kɛ cogo ɲuman na wa ka sɔrɔ Mali ma tila. Non, i ka question de diyara n ye bi baro caman bɛ kɛ a kɔfɛ parce que an bɛna fɛn min fɔ yan a ma fɔ DNI kɔnɔna na yɛrɛ Jawara parce que o y'a fɔ n ma alors DNI dialogue nin kɛra ko court moyen long terme court terme a ko an ka wasoden sɔrɔli ani kalafili o bɛɛ bɛ kɛ 2020 kɔnɔ kosɛbɛ ça veut dire que hali n'a ma taa kalifila nin na yanni 2020 ka ban an bɛ kalafili kɛ kosɛbɛ an dun b'a dɔn k'a fɔ kalafi min bɛ 5 ans sisan c'est 16 milliards jamana min dɛsɛra ka école karamɔgɔw sara 15 milliards la ni kalafili nin bɔra la u bɛna 15 milliards sɔrɔ tugun ka kalafili kɛ a ka gɛlɛn nka muso ko banna k'a tɔ to wariko ye foyi ma daminɛ fɔlɔ
donc Non, que jiso iko kuma ma Awɔ. a diaspora ayo famu aya an fana famu y'o jateminɛ wa mais ayo jateminɛ kɛ jamana min tɛ se ka u ka karamɔgɔ l'école do karamɔgɔw sara 15 milliards kalafili min bi kan du c'est 140 députés o ye 16 milliards ye adu fɔra k'a fɔ ko an bɛ kalafili kɛ tugun 2020 o kɔnɔna na ani raison 10 k'o fara a kan hali n'a kɛra député 50 ye a technique baara a na mobilisation a na carte a bɛ tɛmɛ yɛrɛ 15 milliards ma an b'a dɔn k'a fɔ ko kalafili a tɛna kɛ 2020 kɔnɔ an ta kɔni ma da la dɛ ma da la a bɛ se ka kɛ de ka bari la a bɛ bali la wari ti o on est dans un pays en guerre hali ni wari sɔrɔ la sini u b'a bila yɔrɔ wɛrɛ la donc an ye faso jɔlaw de ye an b'a fɛ jamana nin ka basigi an ye makɔnni kɛ sani mugan ni kɔ ni baara nin bɛɛ kɛra ka ban n'a tora wari dɔrɔn de ma an bɛna fɛn min ɲini gouvernement bolo k'a sigi ka kuma kɛ wari min b'a bali ka kalafili kɛ tugun ka hakili di ɲɔgɔn ma wari bɛ se ka bɔ yɔrɔ cogo min an b'o yɔrɔ yir'i la o n'a kɔni tora wari dɔrɔn de ma mais an fana b'a dɔn fasayi kalafili tun tɛ kɛ 2020 kɔnɔna na tugun dɛ mais tuma dɔ 2021 parce que ka sababu kɛ fɛn min ye a dulonnen bɛ fɛn saba de la a fɛn kelen sariya sunba kura min kɛtɔ fo k'a bila a kɔnɔ partiel n t'a dɔn bamanankan na élection partielle a bɛ se ka kɛ sisan kalo 6 kɔnɔ dɔw yɛrɛ bɛ se ka kɛ parce que sariya sunba min b'an bolo sisan o t'a la o ni député ni ala y'a kalifa minɛ a la a tɛ se k'a remplacer o ngo caman de fara ala y'a fɔ u bɛɛ ma ngo mɔgɔ caman o se k'o remplacer o donc fo k'a bila sariya sunba min kɛtɔ k'a fɔ ko kalafili bɛ se ka kɛ siɲɛ ko 2 siɲɛ ko 3 ça c'est un o dun bɛ se ka kɛ ni référendum ma kɛ mais garantie jumɛn de b'i bolo ou an bolo k'a fɔ ko référendum nin bɛ kɛ nin waati in na nin waati nin an kɔni an malidenw minnu sigilen bɛ ko an b'a fɛ ka kɛ parce que an ka hɛrɛ bɛ o de la jamana basigi bɛ o de la an ka wasoden sɔrɔli bɛ o de la donc an b'a fɛ a ka kɛ an bɛ ko bɛɛ de kɛ pour que a ka sabati a ma fɔ den nin kɔnɔna na ye o an y'o faamu donc an hamina bɛ fɛn min na sisan kalafili min bɛ sen kan o bɛ se ka kɛ cogo di kuma jabili o de bɛna an ka baro se fan dɔ la a kɔnɔna na ye caman ye kuma caman fɔla a ko la mun ye Amadou Kufa ni Aga Igale ka kɔ ye an tun b'i ɲininka o yɔrɔ in na ok an y'a ye waati laban ninnu na donc an tun bɛ ɲɔgɔn kan CCB la c'est vrai sigi wulila an ye interview dɔw k'i la an yɛrɛ kunnafoni caman sɔrɔ a kan i ye kɔrɔfɔ dɔw fɔ kɔrɔfɔ in guwanna ma caman na nka sisan komi i yɛrɛ b'an bolo kɛnɛ kɔnɔna na yala e yɛrɛ bɛ se ka mun fɔ e yɛrɛ mun faamuya mɔgɔ minnu y'i ka kɔrɔfɔ in ta k'a bila sira wɛrɛ kan d'abord alors fɛn min fɔra dialogue national inclusif kɔnɔna na o y'a pɔn dɔ ye ka kuma ni Amadou Kufa ani Iyad Agali ka kuma n'u ye ka bɛn kɛ alors que jamana bɛ se ka basigi kalata ni bɛ se ka kɛ hɛrɛ ni badenya la révision constitutionnelle bɛ se ka kɛ hɛrɛ ni badenya la baara caman kɛra a la i y'a mɛn kɔsa in na k'a fɔ ko président Jungunda tun ye conférence presse kɛ ne hakili la e yɛrɛ tun bɛ a kɛnɛ kan yen a ye kuma min fɔ yen ko a bɛna négocier ni IAD ni Amadou Kufa fɛ an ka ministre des affaires étrangères
à la conférence de presse présentation de vela vela ako ko oye jangula drone de ka kuma ye ulu sentala ayo ñogon soro CICB la jangunda ka welila ne jama la famuya ka foko aye kuma min fo oti antaye o fora de alako anga partenaire munu be France ani américain ani minisma o kana di mankoro ka sababu ke moy conférence internationale ne de folo ka fo sal ko ne ko wi yad ni amadou ko yo négocier fay conférence internationale min temena mo ko tumba fa ka ngon gusu sal ko mais chaman farasona alabana akela résolution yi o résolution président de la République ko foko o lawalia aye commission de bons offices qui 5 ans aye Mamoudou Diko blala Mamoudou Diko ye bara chaman ke ka mo chaman bobulu la nga solo ti chaman français kenen ko mais Macron yere des président de la République yere ko fo international ni ma abada anga mo bi ta kata sa o fait ou bi 47 degrés sous l'ombre qu'il fait souffle et que mo bi ta ko mu fait conversation ni ngene commission ni wa jensen Abla Idriss Maga ka bo premier ministre de la France. Alors ça veut dire que ma somme France est ma somme mais aye sans sabake ou sans nani sans saba aye conférence nationale ke ka foko ama nyesro foima ataku bala ka yirwa ka tafe sayab ke don wodon anga sodas bi sa don wodon est-ce que fere beninawa garo fon fe manake anga dunyo kono ni jatemine basa nyogon kera jatemine kera ka foko mogo tuye malfata ou ka jamana na a revendication manake foye à laban ou sika ko fark bado ibi fark don de boli woye sambi duru ni sabade ke kungo kono ka gouvernement kele mais à laban c'est grave la négociation. Donc, France Tumbana Mima, où il y a un foko, où tu sais qu'à faire une banque, ou bien où il y a des banques là. Alors, Kosaina, il y a un foko malien, ni burkinabé, ni nigérien, ni voilà, foko France vite à Kaboy. Le président nous convoqué pour. Maintenant, fait un fort d'embêter la vie. Fait une fora peau. Macron, année président Dourou Mintarapo, ben a fait Macron un faire un la fouca négocier un amour de yade. Et au fora peau non. Au fora peau non. Avec d'embêter TV la même bagau drone, année bagau. Ou bon mépi. Hein? Hakila no ma fort. Vice-président, l'ancien président, l'ancien président de l'Assemblée, l'ancien ministre des Affaires étrangères, ministre de Défense Koro, président Koro, Obi Sigi Kafo, ou Benyana Kafo, qu'on n'ébite à négocier au groupe. Mais président, nous, il faudra pour. C'est pas les médecins après la mort? Non. Merci après la mort, parce que moi, je suis là, il m'a dit que moi, je suis là, il faut que vous barrez la négociation. Je suis là. Alassane Bari, la négociation. La négociation. Hein? Ah, ok. Hein? Tu as une télévision. Un officier d'auteur. Au condamné, non. Mais moi, je suis bien, je suis là. Je suis là, je suis là. Ngo yanni kata ini mo ka négocier ba yoro don rek neti yoro don ne bisi kita kata ku fe chugudi donc ku fa be yoro mi no bodo
mais comme Moribo y'a fɔ cogoya min na o dongunda kelen de tun ye Faransi wele k'a ka na ninnu kɛlɛ. Oui, mais o ye waati wɛrɛ de don o waati u nana u sera fɔ kɔn na ni olu tun ma na ka na ma dɛmɛ i b'a sɔrɔ an bɛ yɔrɔ min na bi an ti yen. An tun bɛ kɛ min? Bon b'a dɔn e kɔni ye i ka ko ka nɔgɔ u bolo. I ka ko ka nɔgɔ cogo di? Non, i ka ko ka nɔgɔ u bolo. O mais i ka ko ma nɔgɔ u bolo. Non, ne ka ko ka nɔgɔ u bolo e y'u dɔ ye. Ne t'u dɔ ye. I b'a ye i y'a fɔ télévision na k'a fɔ ko e ni ne a mana dɛmɛ. A bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen. Non, caman de b'a kɔ. Non, ça veut dire en fait u nanen kɔn na ni Faransi tun diɲɛna o waati la n ko colonne min bɔra kɔn na ka taa n ko o tun ɲɛ tubu la o tun bɛ se k'o bɛɛ faga o pour que m'o kɛ. O ye sugu de ka taa. U ɲɛ tun b'a la para u bɛɛ to yen kɔ tan. Minnu ka d'u ye u y'olu faga minnu man d'u ye u y'olu to olu taara. U taara ça veut dire quoi non an kɔni y'u lalɔ mais k'a fɔ ko an bɛna u bɛɛ jɛnsɛn u kana sɔn o ma o kɔni kuma tɛ yen ça veut dire ko wɛrɛ de b'a kɔrɔ. I ka kuma jaabi n'i b'a bɛɛ dɔn n'i y'a bɛɛ fɔ i b'a bɛɛ tiɲɛ. an ye tɛmɛ kuma wɛrɛ la. Vas-y. Président, hali bi n ye ɲininkali dɔ kɛ n ma jaabi jɔnjɔn sɔrɔ a la. I ko i ka interview dɔ senfɛ i kumana Amadu Kufa k'a jira k'a fɔ ko in bɛ se ka kɛ ni Mopti mara de ka d'u ye k'a fɔ k'u bɛ alisilamɛya diinɛ de pratiquer yen. Ni minnu b'a fɛ ka sigi yen nɔ o bɛ sigi yen ni minnu t'a fɛ ka sigi yen olu bɛ taa yɔrɔ la yɔrɔ min ka d'u ye. Kuma in kuma cayara kosɛbɛ maa caman ye commentaire k'a kan min tɛ commentaire ɲuman ye. Yala e yɛrɛ y'olu jateminɛ wa? Oui, mais i b'a dɔn ni fɛn fɔra hali ni e t'a fɛ ka jateminɛ i ka nɔfɛmɔgɔw ani i ka teriw ni ka baaraɲɔgɔnw b'a mɛn a bɛ dɔw dusu dimi caman ye vocal ci ne ma caman ye kuma kirikara caman fɔ ne ye. Ne y'a fɔ ka da kun min ma kan. Oui, parce que et puis i k'a dɔn Mopti cogoya bɛ mara bɛ cogoya min na fo ko mɔgɔw y'o faamu. Mopti ye mara min ye Mali kɔnɔ yan islamique kɛlɛ Afrique a daminɛna jamana kelen min kɔnɔ o tun ye Nigeria ye. Sheikh Ousmane Danfodiyo ale de ka islamique kɛlɛ kɛ ye. Jihadi yɛrɛ Sheikh Ousmane Danfodiyo de y'a daminɛ. Ale sigiyɔrɔ bɛnna Sokoto. Habi sariya islamique de b'u fɛ yen. Sokoto. Mais Nigeria ye fédération de ye. République fédérale de Nigeria. Alors, ale bonnen kɔ jɔn de ye islam diinɛ kɛlɛ jihadi bolo ma c'est que Amadou Masina ne ye motika de ye ne bamuso ale de ye Alpha Boubacar Marabou denmuso fɔlɔ ye mɔgɔ min bɛ lamɛn tulo bɛ na Mopti mara la a b'a dɔn jɔn de don n ko Seku Amadu ye diina kɛlɛ ka dugu sigi yen dugu ko to ko alhamdulillah sufurulayi tɔrɔ fɛ n ko dugu sigilen bɛ yen n ko siya tɔ ninnu bɛɛ tun bɛ yen Anu bɛɛ tun bɛ sigi la ɲɔgɔn kan. U bɛɛ tun sigilen bɛ kɛlɛ ma se ka a ma dɔn ale ni dɔgɔnɔnw tɛ ale ni bozow tɛ ani siya wɛrɛ tɛ. O mɛnna san yirika n ko El Hadj Umar nanɛ El Hadj Umar tan a bɔra Segu a taara min a ma taa alhamdulilayi n ko a denkɛ Amadu tun sigilen bɛ Bandiagara dɔgɔnɔw ka dugu de tɛ donc problème tun tɛ yen islamique sariya bɛ yen bɔbɔw bɛ yen minnu tɛ silamɛya la fɛ o bɛ yen est ce que o balila alhamdulilayi ka kɛ alhamdulilayi ya donc kɛlɛ min bɛ yen sisan diinɛ kɛlɛ ko tɛ o bon minnu mun b'a fɛ kan diviser o de b'a fɛ k'a yira n na k'a fɔ ko siya kɛlɛ de don donc ne ye kɔngɔ min fɔ o don k'a fɔ ko
Anko ukana anga kumanyoya. Parce qu'il faut se rappeler ce qu'a dit Koufa, hein? Koufa ko aba fait ka malike islamique dina jamanaye. Koufa rebe o mafo ka sarawa. Non, Koufa connaît bien à blanc et de ma télévision là. Ah, Ama bede azala duma jeme. Ama sade. Francisco ku ya Ou ya viva vi ngo alazan bari taraye o kofe. Anyani bari photo doy. Voilà, donc avant ça. Alors, Koufa kono yo de fort. Mais il y a alaka famu chogo ala ani Koufa peut-être ta fin kelena. Maintenant, n'a fora ko bi ka foko mum mun ba fa ka Mali beke ou ben ni yoroni beke dina jamana ye. Andu ba don ka foko État islamique en Irak amasa ka sabati. Mais here fana tien habi. Donc en hakilla ni ba fe ka mo kana o ka kuma nyoya aba fo bi man négociation ta bor bamanakan kasi ka foke. Qui ka fo dronte de négociation je crois que bamanakan là c'est pas bien traduit. Si ka fo ibna ambition ka fo nyonko c'est pas ça. Mais Anga benkola. Ah benkola. Voilà. Anga benkola. Ça veut dire que ebi fin do toyin Nibi do toye amina benkola n'est-ce pas bon ni mo men ko foko sariya dina nana abina o de fo e be se ka munde dama pour que akaben c'est la question fondamentale donc ne comment me faut donc mo chama ma fam ko ne ko motimara ka ke dina sariya ye no naka interview ko ngo nous va faire que yorodo de douma yorodo hamdallah bien am saka hamdallah jotu wa ibna ka almami wa almuazzin ay ne c'est là absolument que ou be budir madrasa ne kayano ok donc au comment be saka fo c'est-à-dire intérêt jumen de bu ulu bolo bi ka donc a fo ko fanga tanga gouvernement na ko bali ou ba fa fa meke ou boké est-ce que ni ti position de force et ni mogo se ka sigi todi ka kuma ka fo ko anga ben ko la position de faiblesse bi ou ta e femi ça ou bo de jago e kan donc ne kuma kam mi fo ne proposition de que chaman siranen ko fo et ne ka kuma kan fana je crois que be yalla mais nous ba faire un yoro de douma ne ma fait ka yoro bosi mo ma de si ado la ka di so do ngom u ba fait ka yoro de douma ngom malen do tu as droit à une propriété en taba foro bamanakana e bi siki William bi kata kata yoro ibisi ka dugu sa yen ki sigi malen de yi ni yo de fo mais mo munu bora ka kuma ke ka foko abora tan adonata u be siya kelen de yo fo parce que ulu hakilla ulu dogonom du flow be kelela yen minti yere jadi suka kele u jago ya munun kan ulu fambe ya bulu ma ka foko neko oye yoro mine ka duma non ce n'est pas ça du tout mo nu ba fa ka yoro de soro ou bi se ka islamique sharia ke yoromna e ka émission kan bi yo fo ngoni ba fa ka hamdallah ka réhabilité ni hamdallah ka ra duguye ene ne be na déménager ko de kadani parce que finkling o kan ka fam be le Mali est une république. On n'est pas une fédération, une république. Ok, à Flana, la république est laïque. Ça veut dire bébé c'est qu'à dina bateau. Hali momun dalente alla fana malien de faut ça kula. Donc ça c'est non négociable. Nico Ebna ke
i b'i ka dunya latigi bɛɛ kɛ a la batoli ni sariya batoli la o tuma où est le problème Kulubali kɛnu b'a la k'u jo sɔn Kulubali kɛnu de don hali n'a kɛra silamɛ bɛ k'u jo sɔn na mɔdenw de don où est le problème u ye Serifu ni Kulubali de tɛmɛna la donc c'est-à-dire u y'a faamu cogoya min na u y'a a ko transposer u b'a fɔ ko kɛlɛ mun b'u bɛ ɲɔgɔn tɛ sisan ne ye ko min fɔ o tɛ dɛ a filanan fana dɔw fana bɔra ka fɔ ko ni ko yɔrɔ ka d'u ma n ye Nigeria exemple di ko ça veut dire que ne sɔnna Mali kelen bɛ fédération na non accord d'Alger ko ne sɔnna accord d'Alger application na mais fo mɔgɔw y'a faamu accord d'Alger est appliqué à 95%. An bɛ don min na b'a fɔ ko bi 95 an de wulila ka k'i jɔ IRDAC nana yan an ye réunion kɛ an ye conférence de presse kɛ n y'a f'u ma n'an b'a fɛ ka accord d'Alger ni ɲɛɲini dunya mun de nana yan u mana an kama o nana accord nin de kama soldats 70,000 bidibiyan jamana 12 mɔgɔ 150 de sara MINUSMA bolo français mɔgɔ 44 miliyari 1 ani miliyɔn 200 dollars la a fo libamanakan n'a yɛrɛ ka gɛlɛn tellement que a miliyari ka ca ani 700 millions miliyari 700 euro la o de bɛ dépasser 100 bi mɔgɔw bɛ sala ka taa fɛ i b'a fɔ ko ni mɔgɔ u b'a yira k'a fɔ ko u mana an kama o nana accord nin de kɔsɔn an wulila ka cɛsiri ka fɔ ni dialogue national nin kɛra fo an y'an banba ka fɔ ka accord nin ka réviser parce que o provision bi yen article 65 kɔnɔna na donc mɔgɔ min wulila k'o kɛlɛ kɛ est ce que aw b'a fɔ o mɔgɔ ye ko n b'a fɛ ka Mali ka kɛ fédération ye an de ko baara kɛ o n ko olu sigilen bɛ yɔrɔ dɔ la ka mankan cɛ Facebook ni réseaux sociaux la n ko o fana ye résolution o kɔnɔna kɛmɛ 14 résolution de kɛra o b'a kɔnɔ. président o waati kɔni banna kosɛbɛ nka n bɛna ɲininkali kelen kɔni k'i la o ye de k'a fɔ laɲini kɛra ko ka négocier ni Amadu fa ani Yadi Agali ye yala o négociation in o de bɛna sigi sen kan n'o banna waati min na ka sɔrɔ ka élection labɛn wa ou bien a bɛ kɛ cogo di parce que an b'a dɔn yɔrɔ caman bɛ yen sous-préfet tɛ yen services sociaux de base foyi tɛ a yɔrɔ ninnu na mairie tɛ yen foyi tɛ yen yala ni négociation kɛra n'u bɛnna ko la waati min na de u bɛ taa élection in labɛn wa wala a bɛna kɛ cogo di. alors o kuma la o bɛ kɛ kuma ɲumanba ye négociation de ma dabila ale dɔn kelen rencontre caman de kɛra Mopti rencontre caman de kɛra yɔrɔ wɛrɛ donc a bɛ sen na hali sisan a bɛ sen na hali sisan ni zen de a fɔra kɛnɛ kan ni jenguna ma fɔ est ce que e bɛna sɔn ou a bɛ mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔ ka taa kuma k'u fɛn fɛn parce que n'a nana u b'a minɛ ka bila kaso la mais n'a a fɔra e yɛrɛ bɛ se ka taa négocier fɛn n'u y'i sugandi donc négociation b'a la an kɔni laɲini ye fɛn min ye u ka na an ka sigi an y'a fɔ n'an y'a fɔ an bɛna ɲɛ sɔrɔ a ma o kelen a filanan an ka élection ni min bɛ sen kan député fo wajibi a ka kɛ o kana yɔrɔ si bali élection ka kɛ n'o élection o bɔra a la fɛn o fɛn mana kɛ bɛnkan ye an b'o lasabati an ka sariya sunba kɔnɔna na parce que tant que député n'u ma sigi o bɛ se ka loi référendaire voter ka référendum kɛ donc n'an bɛnna an maliden de don an b'a fɛ Mali ka kɛ min ye o bɛ k'o ye. monsieur le président nin bɛna dan sigi an ka su in na baro kɔnɔna i ka kuma laban ye jumɛn ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'i la nin waati in na. n b'a fɔ maliden minnu sigilen bɛ Mali kɔ kan n b'a fɔ ko Mima diaspora ani malidenw minnu sigilen Mali kɔnɔ yan o y'a dɔn k'a fɔ an haminanko bɛɛ ye kelen ye an jɔyɔrɔ fana bɛɛ ye kelen ye jamana dilanli la an bɛ lahalaya min na fo an y'a dɔn k'a fɔ ko choix bɛrɛ t'an bolo fo ka élection nin ka kɛ
a ka kɛ hɛrɛ ni badenya la u bɛ se fɛn o fɛn kɛ la k'a kɛ k'u ka baramɔgɔw wele u ka taa voter u ye député sugandi minnu bɛ n'a ka na jamana défendre a wasabulonba kɔnɔ u kana député sugandi min bɛna kɛ mɔgɔ min bɛ tugu mɔgɔw kɔ dɔrɔn parce que ils sont majorité ou ils sont opposition u ye aw ku baramɔgɔw bɛɛ wele ka taa élection kɛ parce que kala taa nin kɔfɛ de an ka wasadenw minnu bɛna sigi olu de bɛna loi voter pour que an fana a y'an ka député sɔrɔ donc tant que nin ma kɛ a filanan tɛ se ka kɛ a filanan u bɛɛ k'i cɛsiri référendum min natɔ u bɛɛ k'i wuli hakilinta ye min ye u y'o fɔ u n'ont qu'à voter oui parce que référendum min kɛra an ka sarasuma min natɔ ni ala sɔnna an bɛna hakɛ sɔrɔ a kɔnɔ donc ka bɛɛ fo ka wale ɲuman dɔn u y'a dɔn k'a fɔ u ka jɔyɔrɔ ka bon mais habi u y'a cɛsiri k'a fɔ gouvernement ye u b'a fɔ an ma k'a fɔ ko an y'an cɛsiri olu fana y'u cɛsiri u ka dɔ bɔ u ka dépense la ka 4x4 ninnu bɛɛ minɛ ministre bɛɛ bolo k'u lalɔ k'u feere pourquoi e ministre an mɔgɔ min ne ka den kalanna l'école la a tɛ se ka sara e bɛ dɔn 4x4 kɔnɔ min ye $80,000 a saba de b'i bolo e mun na ministre ninnu bɛɛ ye voyager classe économique président de la république n'a pas que voyager là a ye avion nin to yen a ka taa classe business la avion a ka déplacement sɔngɔ ka ca a ka sɔngɔ ka ca a ka avion yɛrɛ to yen business a y'o ta ni ale ni premier ministre si kana dɔn tugu avion kɔnɔ avec un ticket business économie 4x4 ninnu k'u bɛɛ minɛ k'u bɛɛ feere on est en guerre n'u y'u cɛsiri u bɛ fanga d'an ma u bɛ courage d'an ma an fana an b'an cɛsiri donc ne ka kumakan laban ye min ye bɛɛ k'i cɛsiri mais olu mun ye faamaw ye u y'a taamasiyɛn jira an na an ka wasoden u ka sara u ka sɔrɔ o t'u ka tilancɛ saba kelen u y'a di école karamɔgɔw ma ma'asalam. ni bɛna dan sigi an ka su in na baro la an b'aw hakili jigin k'a fɔ maa min tun b'an bolo bi o de ye Mohamed Cherif Ayidara min ye CSDM mɔgɔw ka ɲɛmaaba ye an bɛ foli lase an filɛbagaw n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma min ye faransikaw ye an ka foli b'u ye ka taa se États-Unis ani min ye Washington an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen nin waati in na Côte d'Ivoire an tɛ ɲinɛ olu ko Laginɛkaw an ka foli b'u fana ye fo ka taa se Angolakaw ma Konko Kinshasa fo ka taa se Gabon an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen nin waati in na aw tulo garisigɛ bana nin de ma a n'aw ɲɛ garisigɛ haza wa salamullahi alaikum wa rahmatuhu wa barakatuh. زمن جميل كان فيه سمونا كانت به أمجادنا تتوالى كانت عزائم أمتي خفاقة والله أكبر في السماء تتعالى والله أكبر في السماء تتعالى والله أكبر في السماء تتعالى أمجادنا تاريخنا وسلامنا إسلامنا ملأ الوجود جمالا فاسأل